Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati Sayyidul Wahid Bapak Haji Rahmat beserta keluarga yang insyaallah pada malam hari ini akan mengadakan syukuran untuk pernikahan putri dari Bapak Haji Rahmat yang bernama Rohani Fatimah Rahmat dengan mempelai suami Muhammad Fikri, yang insyaallah kita doakan bersama-sama mudah-mudahan acara dari malam hari ini sampai nanti dia akan nikah dan sampai selesai pada acara mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati juga guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman, Bapak Ustadz Abdul Somad, dan insya Allah nanti dalam perjalanan ada guru kita bersama juga Bapak Ustadz Nisar Salim. Dan yang kami hormati bapak-bapak hadirin yang hadir di tempat ini, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dibalas oleh Allah, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan beserta sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kelak nanti akan sampai kepada kita semua. Saya tidak akan berpanjang kalam. Di sini saya sebagai pengatur acara pada malam hari ini untuk menyusun acara. Yang pertama yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Sulaiman. Dan yang kedua insya Allah akan membacakan maulid Nabi yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Royan Firdaus. Dan yang ketiganya tausiah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nisar Salim, dan yang terakhir doa insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Somad. Mungkin itu aja untuk acara pada malam hari ini. Dan untuk memulai, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk memulainya acara kita ini. Apa yang kita hadir di sini mudah-mudahan dari awal sampai akhir dilancarkan dan dimudahkan, dan untuk yang kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, meningkat kepada acara yang selanjutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Tempat dan waktu kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasadid sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Haji Rahmat, yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Samad, Bapak Ustadz Nisar Sarim, Afaratur Pemerintah, Bapak RT, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita memenuhi undangan dari Sahibul Bait atau Sahibul Hajat. Tujuannya adalah tasyakkur bin nikmah. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terjujur curah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya sampai kepada umat yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum acara kita membaca surat Al-Yasin, di sini kita mengirimkan hadiah ahlil kubur. Mudah-mudahan ahlul kubur Sahibul Bait diterima iman Islam Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya dan kuburnya selalu dijadikan radhah mir riyadil jannah, dan juga hajat dari Sahibul Bait untuk menikahkan putrinya yang bernama Rohani Fatimah Rahmat dengan Muhammad Fikri. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di dalam taat, dimurahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Niat dan hajat baik kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan istighfar kita dijadikan taubatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والزواج وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي والله قدر بني الشيخ محيدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم وإلى روحي الله تنسى محمد الزمان يا زمان يا زمان يا زمان يا مهدي سيب الكرم ونفعنا ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هاديتنا ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور نويت أن أقرأ القرآن لسبب بخصوصا المرحوم Bapak Ili Samsuli bin Haji Mas'ud warisan ahli kubur Ibu Umi Ningsih binti Ahan warisan ahli kubur Bapak Sino bin Fakarya warisan ahli kubur Ibu Singkam binti Ibu Sungkem binti Nayo Karsa warisan ahli kubur Ibu Eti binti Ili Samsuli warisan ahli kubur Bapak Dedi bin Ili Samsuli warisan ahli kubur Ius binti Ili Samsuli warisan ahli kubur Kamino bin Sugiman warisan ahli kubur Abdul Malik Gunawan bin Wajir Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هاديتنا ثم إلى الرحيم سنحل القبور آبنا وأبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولقربتنا ولأصدقائنا ولمن حق علينا ولذراننا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من المشرق والمغرب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هديتنا سمعنا الحسن أهل الدنيا
Satu surat Al-Fatihah kita khususkan untuk keluarga besar dari Bapak Haji Rahmat yang insya Allah besok akan acara. Mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Pak Haji Rahmat diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Dan bil khusus untuk calon pengantin yaitu Rohani Fatimah Rahmat dan Muhammad Fikri. Mudah-mudahan nanti setelah nikah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan apa niat baiknya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qabul wa tamamin kulli sulli wal ma'mul wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
جنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبشر إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal islam dina lana wa a'ajjal muslimina manzilatan bittaqwa wa as'adahum bitta'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Haji Rahmat beserta keluarga, juga yang mulia guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad SAG, juga yang mulia Mukarram Al-Ustadz Sulaiman, Ustadz Muhammad Rayyan, segenap para asatiz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu karena tidak dikasih catatannya. Tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, segenap jamaah yang insya Allah kita sama-sama dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh satu kebahagiaan buat kita manakala Allah beri kenikmatan, Allah fasilitasi hidup kita dengan berbagai macam nikmat. Dari nikmat-nikmat tersebut kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bukti kesyukuran kita, sehingga pada malam hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat ini, memenuhi undangan saudara kita Bapak Haji Rahmat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas insya Allah akan menikahkan putri beliau, putri yang bernama Rohani Fatimah Rahmat. Saya lagi ngeliatin itu tuh. Iya, nggak pakai kacamata. Ya. Dengan Muhammad Fikri. Ini kalau saya ngomong lama biasanya ngerokok anteng banget Pak. Lumayan bisa habis 5 batang katanya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dengan zikir, dengan sholawat, dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, senantiasa kelak beberapa hari yang akan datang pelaksanaan akdun nikah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian resepsinya pun bisa berlangsung dengan meriah dan insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama insya Allah bisa hadir kalau diundang. Iya kan? Saya udah diundang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Pak Haji langsung gaspol aja ya. Wah, gaspol. Keren. Ini sih meminjam bahasa aja, padahal mau ngomong itu juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi insya Allah Ananda Rohani Fatimah Rahmat akan melangsungkan akdun nikah dan sekaligus juga membentuk sebuah keluarga. Keluarga dambaan setiap insan yang bernama manusia. Keluarga yang diinginkan oleh setiap kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun kadang-kadang artinya sampai sekarang kita belum tahu. Iya kan? Kadang-kadang begitu Pak. Istrinya diajak kondangan. Pas giliran salaman sama pengantin, kata suaminya, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah ya. Pas sampai rumah istrinya nanya, sakinah, mawaddah, warahmah apa artinya? Pokoknya yang kayak tadi dah gue juga gak tahu katanya. Nah, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu enggak segampang kita membalikkan telapak tangan kita. Enggak seindah janji kita ketika berjanji di bawah pohon Kamboja, kuburan.
Makanya enggak semudah yang kita ucapkan dari lisan kita, kata-kata manis, rayuan-rayuan mempesona. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan senantiasa penuh perjuangan, akan senantiasa penuh tantangan, akan senantiasa penuh cobaan. Ya, Adinda, Ananda, Rohani, enggak seindah waktu kita janji-janjian. Nanti pada kenyataannya ketika akan terlihat watak dan karakter aslinya, pasti akan ada gesekan-gesekan, bahkan mungkin benturan-benturan dalam berkeluarga. Nggak percaya? Tanyain dah emak sama baba. Ya jangan dia ngimpi enak baik. Ya, pasti akan ada. Kenapa? Karena menyatukan dua hati yang berbeda enggak gampang. Menyatukan sebuah keinginan yang tidak sama tidak akan terjadi. Karena kita dasarnya hati kita berbeda, keinginan kita tidak sama. Kenapa? Karena kita dibentuk dari keluarga-keluarga yang berbeda, keluarga-keluarga yang tidak sama. Ya, yang repot nih kadang-kadang pengennya beda-beda. Lihat Pak, saya yakin Ananda Rohani dan Muhammad Fikri, lihat, kita dibesarkan dari orang tua kita yang berbeda. Cara mendidiknya pasti beda. Ini tentara, rada galakan dikit, ya kan? Ya katanya gaspol, jangan marah. Ya kan, pasti galakan dikit. Boleh jadi kalau orang sipil rada kaleman. Nah, akhirnya terbentuk karakter yang berbeda. Sosial ekonomi juga membentuk karakter yang tidak sama. Nah, bagaimana supaya dambaan sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa terjadi? Maka dari perbedaan-perbedaan yang ada, bentuk, kemudian didesain sebaik mungkin, disatukan. Lihat, kalau desainer itu nyatuin warna yang sama apa enggak? Kalau sama biasa-biasa aja. Tapi dari warna-warna yang berbeda, ya, tuh Bang Maman bajunya, biar kata hitam ada bordirannya. Bordiran itulah dari dua warna yang enggak sama bisa menarik perhatian positif. Iya kan? Resek nih mau ceramah. Iya. Kenapa bisa menarik? Karena orang yang mampu memadukan warna-warna yang cocok, warna-warna walaupun berbeda sehingga menarik sebuah perhatian, itulah yang disebut dengan desainer yang handal. Maka kita juga nih pengantin-pengantin expire, ya. Makanya dari pengalaman-pengalaman yang ada, kalau kita tahu kita dari dua hati yang berbeda, dua keinginan yang tidak sama, maka dari ketidaksamaan itu kita harus menjadi desainer yang handal, memadukan perbedaan-perbedaan kita sehingga terciptalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dah selesai? Selesai kan? Cuma segitu doang. Belum. Nih yang repot rokoknya di Samsu, lama habisnya. Tinggalin saya ya. Rokok itu paling enak mereknya Mariatu, Pak. Ya. Kue jangan dikeluarin dulu, Pak. Merusak suasana saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagaimana sih kita menginginkan sebuah keluarga idaman kita? Kita sebagai muslim tentu saja ada tuntunannya, ada bimbingannya. Bagaimana? Bukan hidup dengan semau kita, bukan keluarga sesuai keinginan kita, tapi malam ini saya kasih 3 tips
yang insya Allah membuat keluarga kita bahagia fid dunya wal akhirah. Ya kita cobain bareng-bareng. Ya kita kan sama-sama. Ya. Apa yang pertama? Kalau keluarga kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, pertama yang harus kita tanamkan, amantu billah summa istaqim. Dengeran Pak. Apa yang pertama? Amantu billah summa istaqim. Beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Kenapa harus dengan istiqamah? Karena orang-orang beriman dalam perjalanan hidupnya enggak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, minum kopinya. Menggoda banget. Sekali lagi, kenapa? Karena sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berikrar, ketika kita sudah menyatakan diri saya beriman, saya adalah orang-orang mukmin. Ingat ngaji kemarin, kita enggak pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanallahu allazina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengaku beriman akan dibiarkan begitu saja pengakuan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Kata orang Cilodong, kagak. Allah akan berikan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengetahui kadar keimanannya. Masih ingat kemarin? Orang beriman itu kan orang iman macam-macam. Ya, ada imannya sungguhan. Ya, ada imannya karena teman. Ada yang imannya karena perawan. Bener nggak? Banyak yang begitu. Melihat perawan cakep walaupun imannya beda, buru-buru satu iman. Setelah itu pindah lagi ke selera asal. Indomie mah. Ya. Jadi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah keluarga utuh, sebuah keluarga yang ideal, sebuah keluarga yang istiqamah dalam ujian Allah. Maka kita hendaknya mesti seperti itu. Karena akan selalu diuji. Betul nggak Pak? Diuji. Oh ceramah aja diuji Pak? Emang? Iya, bapak-bapak bisa ngopi, bapak-bapak bisa ngerokok, bapak-bapak bisa ngobrol. Saya ngomong dirian. Ya? Diuji Pak kita. Sebuah keluarga juga pasti diuji. Kemarin siapa saya cerita. Kadang-kadang ujian itu seorang laki-laki, ujian bisa datang dari istri. Laki-lakinya benar, kadang-kadang istrinya ngaco. Kadang-kadang suami istri benar, anaknya. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari ujian-ujian itu, sekali lagi sering saya sampaikan, bukan kita hanya sekedar bisa mengikuti ujian, tapi kita juga harus sukses dan lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saja berapa nabi-nabi yang diuji. Ada nabi yang diuji oleh istrinya. Nabinya luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya siapa? Istri Nabi Lut. Ya, dia berjuang, dia berdakwah, istrinya ngaco. Ya. Kemudian ada nabi berjuang dengan penuh kesungguhan, tapi anaknya Nabi Nuh, saya juga lupa makanya ada saya panggil-panggil aja biar disebut. Itu Pak. Jadi kalau kita ngaku orang beriman,
tapi kita nggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala, perlu dipertanyakan keimanannya. Ya saya benar di aku nggak jadi orang beriman. Betul nggak Pak? Iya, harus diuji. Iman kita harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kadang-kadang kita ibadah kagak, dekat sama Allah enggak, segala ketentuan-ketentuan Allah enggak pernah kita jalankan. Kadang-kadang kita sombong, hidup lagi susah dikit, ngagul sama ustadz, ngadu sama Ustadz Somad. Ustadz, saya lagi diuji ini Ustadz. Lah yang ikut ujian siapa? Yang ikut ujian itu orang yang sekolah. Betul gak? Ini daftar kagak, pengen ikut ujian. Betul. Ya udah Pak, betul aja, yang penting urusan selesai. Ya. Itu Pak. Diuji. Kita kan kadang-kadang begitu, ngagul doang lagi diuji, padahal enggak pernah ibadah. Dikatakan orang beriman, enggak ketahuan imannya. Dikatakan muslim, rukun Islamnya enggak jelas. Itu orang sono tuh Pak. Orang sini sih jangan tersinggung orang sini mah. Itu mah saya lagi cerita orang sono. Oh, pojokan. Teman saya. Begitu Pak. Jadi uji sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ujian itu datang kepada kita, kita sadar bahwa suka, duka, bahagia, derita, tangis, tawa, miskin, kaya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus istiqamah dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya istri, lakinya diam aja. Ngomong satu kata, istrinya ngomong 200 kata. Kan ada Pak ya begitu Pak Ji ya. Istrinya pagi-pagi suaminya bangun tidur, duduk di kursi depan. Istrinya lagi nyapu. Ngomong, kopi mana? Cuman segitu. Jawabannya berapa belas kata? Kopi. Emang gua budak lu? Dari pagi lu gak ngeliat? Gua dari bangun tidur sampai sekarang kerja terus kagak selesai. Ada yang begitu? Kayaknya sih yang lagi plengos biasanya begitu. Ya. Mau ngaku malu. Ya. Tapi kalaupun kita punya istri seperti itu, Pak, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menghina, jangan pernah kita rendahkan istri kita, karena boleh jadi dari kekurangan-kekurangan pasangan kita, disitulah letak Allah lebihkan kita dengan pahala. Punya istri bawel, kita sabar, jadi pahala buat kita. Ya enggak? Itu ya. Artinya kita istiqamah. Karena orang yang istiqamah dalam keimanan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dah artiin diri. Ya Pak. Ini urusannya kita pakai ketawa-ketawa aja. Ini acaranya tasakuran ya Pak Haji. Harus ketawa. Kalau ngaji diomelin mulu. Mau Ustadz Somad. Saya sih ngikut. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada yang aku sembah selain Allah. Tidak ada yang aku takuti selain Allah. Tidak ada yang aku taati kecuali Allah. Summastaqamu. Kemudian dia istiqamah, kokoh dalam pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada orang tersebut dengan mengatakan alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira buat mereka dengan surga
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada punya bini nurut banget, ya, nggak ada masalah dalam hidupnya, tapi kita kadang-kadang bikin masalah, ya kan? Bener nggak? Wah, aman bini saya mah. Kenapa Pak saya disebut bini? Kalau bini cukup satu, Pak. Kalau istri 3. Ya, ada iswan, istu, baru istri. Ya Pak. Ngaco. Ini urusan ngaco nih. Iya. Iya. Saya mana Datuk tadi? Bini, ya. Ya begitu. Kita terlalu aman, kadang-kadang kayak lepas kendali, Pak. Makanya perlu ada kontrol. Pernah saya sampaikan, sebuah keluarga itu tidak boleh ada 2 nakhoda di dalam satu perahu. Cukup suami jadi nakhoda, istri jadi muallimnya. Ya? Kalau dua-duanya jadi nakhoda, yang satu pengen kanan, satu pengen kiri, pecah perahunya. Makanya istri pendamping, penasehat buat kita. Ketika suami salah langkah, ketika suami tersesat arah, ada istri yang mengingatkan. Kadang-kadang laki kan suka egois juga sih, dibilangin sama bini, galaknya luar biasa. Lu tahu apa? Ya. Gua laki pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sombong keluar ayat. Padahal lagi salah dibilangin ngaco. Ya. Ini enak banget ngomong ya rasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertama, kalau kita pengen bahagia dalam hidup di alam dunia, bahagia dalam kehidupan akhirat, pertama, amantu billah summa istaqim. Beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam keimanannya. Tuh, 1. Ada acara lagi enggak, Pak Haji? Enggak, kalau ada acara lagi saya tunda selesai buat acara besok gitu. Yang kedua, selain dari kita beriman dan beristiqamah di dalam sebuah keluarga, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita suami harus bermanfaat untuk istri kita. Istri apa? Bini harus bisa manfaat buat suaminya. Suami istri harus bisa manfaat buat anak-anaknya. Ini. Makanya kita diajarkan, ya. Huna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau, ya, adalah pakaian buat mereka dan mereka buat pakaian buat engkau. Bukan main pakai pakaian. Artinya kenapa? Ini sebuah ilustrasi, Pak. Berpakaian pertama, kalau kita pakaian ini pertama buat apa? Buat menutupi aurat kita. Ya, artinya apa? Ketika kita sebuah keluarga, jangan pernah menceritakan aib-aib pasangan kita. Jangan cerita, apalagi istri kadang-kadang di tukang sayur cerita baik. Pas malam Jumat, hari Jumat belanja sama tukang sayur, udah pada ngomong-ngomongin laki. Laki saya sih alhamdulillah 3 ronde tanpa gagal. Nggak tahu main tinju apa main apaan, pokoknya begitu dah. Ya udah aki-aki semua lo kan kagak paham. Ya. Ini anak muda kagak bakalan masuk surga. Pas mati nanti ditanya malaikat, Royan mau masuk surga? Mau, ya Allah. Lu mau masuk surga akhirat, surga dunia aja belum ngerasain. Rasain. Lagian sih ngikut-ngikut ngomong. Ya. Begitu. Jadi pertama saling menutupi aib. Dalam keluarga enggak ada yang punya aib, enggak ada manusia yang enggak pernah bersalah, enggak ada manusia yang enggak pernah melakukan dosa. Yang ada adalah manusia yang enggak mau ngaku salah, ada manusia yang enggak mau ngaku dosa. Itu ada. Ya kan kemarin saya bilang,
Ada makhluk Allah yang nggak mau, udah salah nggak mau ngaku salah. Siapa? Iblis. Jadi kalau ada manusia yang nggak mau ngaku salah, mungkin juga ponakannya, ya kan? Saya kata ponakan, tapi yang tahu sih bukan ponakannya Roman ya, karena dia seneng. Iya Pak. Kadang-kadang kita terhadap pasangan kita, Masya Allah, saling ngadu, bandingin pasangannya sama temennya. Kadang-kadang di majelis taklim, Ustadz belum datang lagi ngobrol. Lumayan enak punya istri, punya bini, cakep. Lah iyalah, modalnya gede. Satu, ya gue sih lumayan dah, mendingan dikit. Cakep banget enggak? Jelek amat juga enggak. Lah kalau dia udah ditunjuk temennya. Emang kenapa? Boro-boro kita ajak kondangan, kita ajak takjiah aja malu. Masya Allah, jangan pernah dibanding-bandingkan, karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Allah ciptakan untuk menjadi pendamping hidup kita. Ya? Jadi kembali saling memberi manfaat atas pasangan-pasangan hidup kita, saling memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya kita kumpul-kumpul di tempat ini nih, saling memberi manfaat, Pak. Ya? Coba orang yang nggak mau kumpul kadang-kadang memanfaatkan kita. Saya ngomong kadang-kadang suka sadis kan. Kemarin di Kambangan saya ngomong begitu. Kadang-kadang kita ajak ngaji susah, giliran mati minta diajiin, ya enggak? Giliran diajak sholat susah, giliran mati minta disolatin. Itu kan kadang-kadang repot begitu. Jadi kita manfaatkan agar hidup kita bahagia, harus menjadi manfaat buat ada orang-orang yang di sekitar kita. Terakhir, karena cuma 3 persiapannya. Jujur amat. Ya. Yang terakhir adalah syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita nikmati, semua adalah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Ya. Sesungguhnya kita hidup ini punya istri, punya anak, punya suami. Ini adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Ketika kita bersyukur, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita. Ya, emang kita bisa memberikan nikmat kepada orang lain? Gak bisa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita masih bisa masih meminta, menuntut rasa terima kasih orang lain. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak meminta apa-apa kepada kita, hanya syukurin nikmatku dan jangan kufur. Ketika kalian syukurin nikmat-nikmatku, akan aku tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Tapi jangan coba-coba kalian ingkar. Dikasih nikmat sama Allah, tidak pernah mau beribadah. Dikasih nikmat sama Allah, tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita syukurin nikmat-nikmat Allah. Apa yang enggak perlu kita syukuri? Pak, kembali kita ke musim Covid kemarin. Siapa sih yang enggak sadar? Kalau ada orang yang enggak sadar mau bersyukur, masih enggak mau bersyukur kepada Allah, berarti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Kenapa? Lihat Pak, kemarin pas Covid, oksigen berapa harganya? Udah mahal, nyarinya susah. Kadang-kadang oksigen ada, tabung kagak dapet. Tabung punya, nyari oksigen kagak nemu.
Kadang-kadang oksigen ada, tabung ada, duit kagak gablek. Itu kan susah, Pak. Tapi Allah memberi rezeki kepada kita. Pak, pernah ngitung-ngitung berapa oksigen yang kita hirup setiap hari? Kalau Allah minta bayaran, berapa Allah minta bayaran kepada kita? Mampu kita bayar? Enggak ada. Kita hirup oksigen, keluar karbon dioksida, enggak ada yang bisa bayar. Makanya kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Nah, untuk itu, jadi kita harus bersyukur. Apapun yang Allah berikan, itulah sebagai modal kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, menjadi modal kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi modal kita untuk memupuk dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena seberapapun cantiknya pasangan kita, kalau kita pikirkan hanya kecantikannya saja, dia akan pudar bersamaan beriringan waktu yang berganti. Kalau kita mencari pasangan hanya karena kekayaannya saja, mungkin bapak-bapak istrinya memilih bapak karena kekayaan, boleh jadi. Ada uang, abang ku sayang. Tak ada uang, abang ku tendang. Lemparin tas, Pak, minggat lu sono. Ya, karena lu udah gak kaya lagi, aku tidak membutuhkanmu lagi. Ya. Jadi makanya kita diajarkan memilih pasangan hidup kita. Apa? Kata Rasulullah, karena hartanya boleh. Ya. Kemudian karena kecantikan dan ketampanannya silahkan. Ya, karena kedudukannya enggak salah. Tapi jangan lupa utamakan fazbar bizatiddin taribat yadak. Pilih karena agamanya. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kalau kita memilih pasangan kita karena cantik dan tampannya, semua akan berproses menjadi peot semua. Karena kita pilih, boleh jadi karena hartanya. Harta tidak selamanya kekal dan abadi. Karena dari harta tersebut hanya akan terjadi dua. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Kalau kita pilih karena kedudukan, kedudukan itu pasti akan ada batasnya. Dan sebelum itu pun sudah siap pengganti-pengganti di belakang. Maka yang kekal dan abadi, yang indah dan ridho Allah Subhanahu wa taala menanti kita karena kita pilih karena agamanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kopi saya udah dingin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Nisar Salim yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk acara selanjutnya sampai kita ke acara terakhir, yaitu doa. Untuk doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Somad, tempat dan waktu kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah tasyakkuran pun Allah Subhanahu wa taala, sampai di penghujung acara ini, mari kita bersama-sama kita bermunajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan mudah-mudahan ananda rohani Fatimah Rahmat yang akan melakukan akad nikah dengan Muhammad Fikri, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wabil khusus keluarga besar Pak Haji Rahmat beserta keluarga besarnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه مولانا قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك مجيب رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة يا ولق الرضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا المرحوم أبا سمسولي بن بابا Haji Masud وخصوصا المرحومة Ibu Miningsi binti Bapa Haji Ahad وخصوصا المرحوم المكتوب في هذا الرسالة وخصوصا المرحوم keluarga المسلمين في هذا المجلس كله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وفة من خفر النيران. اللهم زر الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والدرجة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والشهداء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.